দক্ষিণ জেলা সাংবাদিকদের নিয়ে একদিনের কর্মশালা শনিবার সকাল 11:30 নাগাদ দক্ষিণ জেলা শাসকের কার্যালয় কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হয়। এই দিনের কর্মশালা জেলাভিত্তিক সাংবাদিকদের কর্মশালার প্রতি পর্যালোচনা করে শুভ সূচনা করেন দক্ষিণ জেলা শাসক সিদ্ধার্থ জয়সওয়াল। ওনার সাথে ছিলেন দক্ষিণ জেলার পুলিশ সুপার অশোক কুমার সিনহা, তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের জেলা উপ অধিকর্তা রিপন চাকমা, আগরতলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি জয়ন্ত ভট্টাচার্য, ত্রিপুরা টাইম পত্রিকার চিফ এডিটর মানস পাল, বিলোনিয়া প্রেস ক্লাবের সভাপতি স্নেহাশিস চক্রবর্তী। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর সাংবাদিকদের বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোচনা করেন জেলা শাসক। বিশেষ করে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে সামনে রেখে এই দিনের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় এবং নির্বাচনী কাজে সাংবাদিকদের বিভিন্ন সমস্যার কথাও এই দিনের আলোচনায় উঠে আসে। দক্ষিণ জেলা সাবরুম, শান্তির বাজার, বিলোনিয়া বিভিন্ন ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিকরা এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। দক্ষিণ জেলা প্রশাসন এবং দক্ষিণ জেলা তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর বিলোনিয়া প্রেস ক্লাবের যৌথ উদ্যোগে দিনের এই সাংবাদিকদের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। और कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि प्रशासन को आप लोगों के माध्यम से पता चलता है। आप लोग जहां जहां पे जाते हैं, रिमोट एरियाज में जाते हैं, वहां से कई सारी कमियां प्रशासन के बीच में निकालते हैं। पर्सनली मैं इसको एक बहुत ही पॉजिटिव रूप में देखता हूं। मैं इसको पर्सनली नहीं लेता हूं और मैं ये मान के चलता हूं कि जो भी मेरा काम है, जो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें आप लोग प्रशासन का ईयर्स एंड आईज की तरह काम कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। आने वाले चुनाव में भी जैसा कि एसपी साहब ने कहा है, मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग प्रशासन के साथ मिलजुल के, हम लोग आपस में मिलजुल कर एक बहुत ही सकारात्मक एनवायरनमेंट में, पॉजिटिव एनवायरनमेंट में चुनाव कराएं, जहां पर हर किसी को अपना वोट अधिकार, अपना वोट डालने का जो है वो अपना जो अधिकार है वो उसको सही तरीके से, फ्री एंड फेयर तरीके से इस अधिकार को वो लोग एंजॉय कर पाए।